Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang lebih utama, marilah kita panjatkan syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam ini Allah telah mengizinkan kita semua, Allah telah memberikan nikmat sehat terutama kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir di tempat yang mulia ini untuk menghadiri manaqib atau majlis taklim, majlis taklim besar, dawiyatul manfaat. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan pada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah penuntun, pembimbing kita dari alam yang gelap gulita menyampai ke alam yang terang benderang. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik sekalian yang saya hormati, saya atas nama lingkungan setempat mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak ke sini, dan juga mau mengaji, mau menuntut ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak, ibu dan sekalian, saya mengucapkan mohon maaf terhadap jamaah semua yang hadir. Udah jelas sebagai warga di sini tentunya kurang tegur sapa, baik dari tempat dan sebagainya, dan juga saya sangat bersyukur sekali dengan adanya banyak tazkirah atau zikir-zikir di lingkungan Pamulang Barat ini. Dikarenakan dengan banyaknya tazkirah atau zikir, kampung kita adalah aman, tentram, damai dan sebagainya. Adem, mayem. Kesempurnaan milik Allah, kekurangan milik saya pribadi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin
wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat Islam, iman dan ihsan. Salawat dan salam mudah-mudahan selamanya dilimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan kepada semuanya yang patuh terhadap ajarannya. Dan semoga kita semua termasuk umat yang patuh terhadap ajarannya dan ajaran para aulia Allah. Amin. Hadirin ikhwan dan akhwat rahimakumullah, ucapan terima kasih kepada semua yang hadir di tempat ini dalam rangka mengagungkan manakibnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani Qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan kita semua diakui menjadi murid beliau. Amin. Sebagaimana biasa, sebelum dilanjutkan acara khidmat amaliyah dan ilmiah manakib, mari kita sama-sama jadikan tempat ini majelis doa. Doa yang pertama untuk guru kita semua, Pangarsa Abah Sepuh Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad radhiyallahu an, dan Abah Anom Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu an. Mudah-mudahan selamanya dalam rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, serta mudah-mudahan barokah karomahnya melimpah kepada kita semua. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk semua keluarga besar Pondok Pesantren Suryalaya, Pangarsa, Umi, putra, putri, putu, mantu, cucut, cicit, pengemban amanah, semoga diberikan kekuatan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa melanjutkan perjuangan guru kita semua dalam rangka mengamalkan, mengamankan dan melestarikan amaliyah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya. Bibarakati Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya untuk pemimpin negara dari mulai presiden sampai kepada RT-nya, mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk mengayomi kepada seluruh rakyatnya, dan mudah-mudahan dijadikan negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk ikhwan-ikhwan Pangarsa Abah, para wakil talqin, para pengurus Yayasan Serba Bakti, pengurus LDTKN, para pengurus Ibu Bella, para mubalik, pengurus GMPS, dan semua yang berkhidmat kepada Pondok Pesantren Suryalaya, baik yang di dalam maupun di luar negeri, mudah-mudahan semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dikabul semua hajatnya. Bibarakati Syekh Ahmad Sahibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Untuk hajat atau keinginan kita semua yang baik semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya untuk Shahibul Bait, Majelis Zawiyatul Manfaah dan kita semua yang hadir di sini. Semoga dipermudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Allahumma ya qadiyal hajat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk keluarga kita semua yang sedang sakit, baik sakit zahir maupun sakit batin, khususnya kepada, mari kita sebutkan masing-masing keluarga kita, kerabat kita yang telah meninggal dunia. Semoga Allah angkat penyakitnya dan dipulihkan seperti sedia kala. Semoga semua keluarga kita yang sakit cepat disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya syafi'al amrad. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk keluarga kita yang telah meninggal dunia, semoga mereka diampuni dosanya, diterima iman, Islam dan ihsannya. Mari kita sebutkan kembali keluarga kita yang telah meninggal dunia dalam hati masing-masing. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum. Allahumma anjili rahmata wa karamah wa barakah wa maghfirah min ahli la ilaha illallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Untuk kejayaan bangsa, negara dan pondok pesantren Suryalaya agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bi barakati Syekh Ahmad Shahibul Wafatajil Arifin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim.
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ikhwan dan akhwat rahimakumullah, alhamdulillah acara majlis doa telah selesai kita laksanakan. Selanjutnya adapun susunan acara khidmat ilmiah amaliyah dan khidmat ilmiah manaqib sebagai berikut. Pertama, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Yasir Arafat. Kedua, pembacaan tanbih yang akan dibacakan oleh Bapak Dirman. Ketiga, pembacaan tawasul yang akan dibacakan oleh Kiai Haji Dadang Nur Zaman. Keempat, pembacaan manqobah yang akan dibacakan oleh Bapak Jauhari. Dan selanjutnya untuk khidmat ilmiah manaqib dan talqin zikir yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Ahmad At-Torid Siraj. Terakhir yaitu penutup dengan membaca sholat Bani Hashim 3 kali secara berjamaah. Kepada para petugas kami persilahkan melakukan tugasnya tanpa dikomentari sebelumnya. Marilah kita hadirkan hati kita dengan zikir hobi, tinggalkan aktivitas lain yang dapat mengurangi keberkahan dan kekhusyuan amaliyah manaqib ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله صلاة الله
billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Nur Muhammad yang bersemayam di Patapan Suryalaya, Kajembaran, Rahmania. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid, pria maupun wanita, tua maupun muda. Semoga ada dalam kebahagiaan, dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala kebahagiaan yang kekal dan abadi, dan semoga tak akan timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil, dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang Tarekoh Qadriyah Naksabandiyah, menghaturkan dengan tulus ikhlas wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal, jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara. Taatilah kedua-duanya tadi sepantasnya. Demikianlah sikap manusia yang tetap dalam keimanan, tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap hadirat ilahi Rabbi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Insafilah hai murid-murid sekalian, janganlah terpaut oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan setan. Waspadalah akan jalan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri. Kalau-kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menyelinap dalam hati sanubari kita, lebih baik buktikan kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun saling menghargai. Kedua, terhadap sesama sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaliknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan kalau kita terkena firman-Nya azabun alim, yang artinya duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai dengan akhirat. Badan payah, hati susah. Ketiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya
atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh, sebaliknya harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Sebaliknya harus tuntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut yang akan memberi keinsapan dalam menginjak jalan kebaikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya diri sendirilah yang senang. Karena mereka jadi fakir miskin itu bukannya kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang-orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Al-Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami berikan rezeki yang baik-baik, juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lainnya. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling menghargai, jangan timbul kekecewaan, mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama dalam melaksanakan kebajikan dan ketakwaan, dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, jangan tolong menolong dalam berbuat dosa, permusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing, mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, jangan terjadi perselisihan, wajiblah kita rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna. Karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri. Dalam surat An-Nahli ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah limpah loh jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecamuklah bencana, kelaparan, penderitaan, dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh, guna kebaikan zahir batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuannya budi utama jasmani sempurna cagur bagur.
Tiada lain amalan kita, Tarekoh Qadriyah Naksabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebaikan, menjauhi segala kejahatan, zahir batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh perdaya setan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan seksama oleh segenap murid-murid agar supaya mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Patapan Suryalaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan Kiai Haji Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Rangkaian mutiara. Janganlah benci kepada ulama sejaman, janganlah menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan merubah sikap meskipun disakiti, harus menyayangi orang yang membenci kepadamu. Ila hadrati Syekh Ahmad Sohibul Wafa Tajul Arifin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ajma'in. Syai'u lillahi lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ثم إلى أرواح آبائه وأمهاته وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين والكربيين والشهداء والصالحين وآل كل وأصحاب كل وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تناسل بينهما إلى يوم الدين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح سادتنا وموالينا وأئمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح أئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء الراشدين والقراء المخلصين وأهل التفسير والمحدثين وسائر سادات الصوفية المحققين وإلى أرواح كل ولي وولية ومسلم ومسلمة من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آل سلسلة طريقة القادرية النقشبندية وجميع الطرق خصوصا إلى حضرة سلطان الأولياء غوث الأعظم من كتب العالمين السيد الشيخ محي الدين عبد القادر جيلاني
وسيرس بالقاسم جنادي البغدادي وسيرس معروف الكرخي وسيرس السيرس سقطي وسيرس حبيب العجمي وسيرس حسن البصري وسيرس جعفر صادق وسيرس يوسف الحمداني وسيرس أبي يزيد البسطامي وسيرس شبه الدين الشباني وهرد إمام رباني وهرد شيخنا المكرم شيخ عبد الله مبارك بن محمد وهرد شيخنا ومرشدنا الكرام سيد أحمد صاحب الوفاتاج العارفين وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح والدينا ووالدكم ومشايخنا ومشايخكم وأمواتنا وأمواتكم ولمن أحسن إلينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا واستوصانا وقلدنا عندك بدعاء الخير شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم وأموات من مشارق الأرض إلى مغاربها ومن يمينها إلى شمالها ومن كوف إلى كوف من ولد آدم إلى يوم القيامة الشيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الفاتحة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واعتصموا بحبل الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Dengan asma Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, puja puji bagi Allah pembina semesta alam,
Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikut beliau dari dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang. Maka ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirah yang dikutip dari kitab Uqudul La'ali fi Manaqibil Jaili dan dari kitab Tafrihul Qadir fi Manaqibis Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirah. Semoga dengan dibacakannya manaqib ini, yakni riwayat serta perjuangan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirah, senantiasa Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan karunia kepada kita sekalian, terutama kepada pemangku manaqib ikhwan jamaah majelis Zawiyatul Manfaah, keselamatan dan keberkahannya. Semoga dimudahkan rezeki yang halal dan senantiasa kita dijauhkan dari malapetaka, mara bahaya, dan selalu dilimpahi keselamatan, kesejahteraan dalam keridhaan Allah yang Maha Esa. Semoga Allah menerima segala niat dan maksud kita. Semoga dimudahkan urusan kita, baik yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Adapun manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirah, diantaranya manqobah ke-24, masyarakat yang menderita penyakit taun serta sembuh dengan lumpur dan air madrasah Syekh Abdul Qadir. Para ulama meriwayatkan pernah terjadi pada zaman Syekh Abdul Qadir berjangkit wabah penyakit taun sehingga ratusan ribu orang meninggal dunia setiap harinya. Masyarakat berduyun-duyun datang meminta pertolongan kepada Syekh. Beliau mengumumkan kepada mereka, barang siapa yang makan rerumputan madrasahku, Allah akan menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Karena terlalu banyak orang yang sakit, rerumputan itu pun habis. Syekh mengumumkan lagi, barang siapa meminum air madrasahku akan segera disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengar pengumuman itu, para penderita penyakit beramai-ramai minum air madrasah Syekh. Seketika itu juga mereka menjadi sembuh kembali dan penyakit taun pun lenyap. Manqobah ke-27, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani membeli 40 ekor kuda untuk cadangan obat orang sakit. Diriwayatkan ada seorang yang bertempat tinggal di suatu tempat agak jauh dari kota Baghdad. Terpetiklah berita bahwa kepadanya tentang kemasyhuran Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirah. Ia bermaksud akan berziarah berkunjung ke rumah Syekh karena terdorong rasa mahabbah. Setibanya di kota Baghdad, ia tercengang kehenanan melihat bangunan istal kuda kepunyaan Tuan Syekh, megah dan bagus sekali. Papan lantai istalnya dibuat dari emas dan perak, pelanannya dibuat dari sutra dewangga yang indah luar biasa. Kudanya 40 ekor, semua bagus-bagus, mulus-mulus sehingga tak ada tandingannya. Terlintas dalam hati prasangka kurang baik, bisikan hatinya. Konon dikatakan orang ia seorang wali, tetapi mengapa kenyataannya jauh berbeda? Ia pun pecinta dunia, ia seorang pecinta dunia. Mana ada seorang wali yang cenderung mencintai dunia? Jika perilaku semacam ini tidak pantas diberi gelar waliullah. Niat semula ingin bertemu dengan Syekh, seketika itu juga dibatalkan niatnya, lalu bertamu kepada seseorang di kota itu. Selang beberapa hari kemudian ia jatuh sakit dan penyakitnya sangat parah. Tidak ada seorang dokter pun di kota itu yang mampu mengobatinya. Kebetulan ada seorang ulama ahli hikmah yang memberi petunjuk. Menurut diagnosa penyakitnya itu sangat canggih dan sulit untuk bisa sembuh, kecuali kali diobati dengan terapi hati kuda sebanyak 40 pekerat hati kuda, baru bisa sembuh. Dengan persyaratan kudanya harus memiliki sifat dan bentuk yang khas.
Di antara mereka ada yang memperhatikan dan menyarankan agar semua menghubungi Syekh, karena beliaulah yang mempunyai 40 ekor kuda yang mempunyai sifat dan bentuk yang khas. Mintalah kepada beliau bantuannya. Beliau seorang sangat dermawan dan sukarela mengabulkan permintaan mereka. Syekh ikhlas menolong. Setiap hari disembelih seekor kuda untuk diambil hatinya selama 40 hari, sehingga 40 ekor kuda yang dimiliki Syekh pun habis semuanya. Dengan pengobatan 40 hati kuda, sembuhlah orang itu. Ia sembuh seperti sedia kala. Dengan rasa syukur tiada terhingga diiringi rasa malu, ia datang menghadap Syekh mohon ampunannya. Syekh berkata, untuk diketahui olehmu bahwa sejumlah 40 ekor kuda yang kubeli itu sebenarnya cadangan dan bagian untukmu, karena aku tahu bahwa kamu akan dapat musibah, menderita penyakit yang sangat parah yang tidak ada obatnya kecuali harus dengan 40 kerat hati kuda. Aku tahu maksudmu. Semula kamu datang mau berziarah kepadaku semata-mata didorong rasa cinta kepadaku. Namun waktu itu kamu bersangka buruk kepadaku dan tidak tahu hal yang sebenarnya, sehingga kamu bertamu kepada orang lain. Setelah mendengar penjelasan itu, ia bersalah dan bersegera bertaubat. Lalu Syekh meluruskan niatnya dan memantapkan keyakinannya. Lalu orang itu pun masuk Islam. Allahumma sunna fahati ridwani alaih wa amidana bil asraril lati awda'aha wa ladayh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة سلطان أولياء وقدوات الأصفياء واذكر ربني وقوس صمدني سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين آمين يا رب العالمين. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسمائك نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وصفي بائتنا عن مساعدتك ومحبتك وأمرنا على السنة والجماعة وسرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واغسل بها همومنا واغفر بها ذنوبنا وقضي بها ديوبنا واصلح بها أهوالنا وبلغ بها أمالنا وتقبل بها توبتنا وخسر بها حوبتنا وانصر بها كتبتنا وجعلنا بها من المتبعين بشريعة نبيك المستسلمين بمحبتك المقتدين بهديه وسيرته وتوفنا به على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واحشرنا في زمرته وأتباعه المهجلين وأصفيائه السابقين وأصحاب اليمين وأرحم الراحمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير المفاتحين. ربنا أنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.
واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.